my brother Bra Isur la bai ko kuri dishi tagi thanks ase Isur bra ami ke ajita la kotha ko ni mi de do moi dia no sob jage de Isur de thanks koi di ase aru yede aji ami khan Isur Jesu Christa duk kuri laga din de dai laga duk kan do hele ami khan sob kiman jun do hele yak kurbo koi gina aji laga din u service ai ho parishi ami khan sob ke invite kurigina aji Jesu Christa la cross ni jide rakhi loi ase ami sermon de na jage de ekta na jani na thaga mano han karne ekta koi diu mon ase aji do le good friday ase Jesu Christa muria la din ase ina good friday la din de aro manu muria la din de funeral ina time de man jagina attend guru koile dark color kapra dark color chilai de koina idom na ke koi diu mon ase red bi chilo pare black color bi chilo pare na red it signified the blood of Jesus Jesu Christa la khun hisab ko ase aro kala doile ami han mon afsos ase muri jaishi mon afsos ase idu laga ekta ase de idu garne na jane khan ni de idu koi ase de koina idu bi ya koina rakhi boni de koi di ase aji ami isur laga kotha kole thaka doile ide PowerPoint projector display green ase the saving power of the cross aji first time moi PowerPoint projector display green chula wala ase koi na jada ide guti bi ho pare tole bi apne han buji wali koi na tiki koi di ase aro ami khan good friday du hoile ek saal de ek bar hi thage ami khan aro good friday la kahani Jesu Christa duk kure la kahani du hoile khali ek saal de ek bar ekla huni pai re itu garne ami time bishi logole ase bole bi apne han alchin hobi Jesu do hoile apni nimide ami nimide duk kuri gina tai cross de hang kuri gina morise aji ami khan sob do hoile duk hoile bi dui khanda do hoile Jesu nimide duk paile bi okkor bikhaile bi gummamon hoile bi ami khan beer kuri gina ami khan bi Jesu la kahani do huni bode koina to koi di ase lamba kogole ase itu garne gummamon khan to ukuna gumai thagi bi hobo moi galibi na galibo holebi Jesu ke crucify kobole time de manu beshi hala kuri gina awas olabo utu time de apne ke bhoy kuri gina Jesu ke crucify na kuri digide koina age bara to koi di ase the saving power of the cross Jesu Christa laga cross utu manu ke bachai dia laga ekta se koina ami khan aji tu loila ko mala se ami Matthew or John account de bishi bhag tu la duita account de la ase chapter 26 47 to 27 27:52 John 18 to 19:34 udahan de hi bishi bhag tu hele loila ko mala ase first de hoile kine ha kuri gina cross udu hoile yede cross ekta rakhia udu hoile ami khan Christian la faith la symbol ekta hoi jaise etu ki poila ko mon ase ami khan every religion noile bi every political parties to the tiny ju la party la symbol udu hoile thaige yede ami khan dikhi pai ase Buddhist khan nimide to hoile udu thagishi for communist party khan nimide hoile udu thagi ase for Congress party udu thagi ase aro Nagaland de hole NDP party khan do hoile udu thagi ase and then for Christianity ami khan Christian manu nimide to hoile udu cross tu ase poila age de to hoile Christianity udu hoile tai recognize symbol ta thaga nai tai laga cross udu ami khan na chulai na thagi early Christians khan do hoile ta kan ekjune junki ami mi Christian ase Jesu Christa ke biswas kore man ase koina buji pao to hoile ta kan kotha bra hi ekjune junki jani pai na base ta kan Jesus is Lord koina ekjune single lok pai shule to declare kore koi ena hoina ajikali do la me kan bishi pak to hoile kan praise the Lord ena koina bisasi manu kan ke lok pai shule praise the Lord ena hi manu ke greet kore bishi generation lagi shu koishi udo Christianity la symbol udo ena ekta
ami khala universal symbol ekta cross to ola do hoile bishi generation lagi shi ela koi ase 2nd century re do hoile manu khan tai laga forehead te cross laga mark chulai gina thaka laga ekta homoy bi thaki shi hoile bi emperor Constantine tai laga time de cross to do hoile ami khan sob biswasi manu prithvi de kiman thaki ase Jesus Christ ke biswas manu khan to cross hi ami khan laga symbol of faith ekta kuri gina chula bo koi gina to laga time de hi olai she koi gina to dikhi pai she bishi century do hoile manu khan pura cross te ekta manu muri gina Christian manu khan te tai ke isor ase koi gina worship kore thaka do hoile hansi thaki she koi gina to dikhi pai she German philosopher ekta Nietzsche koi gina utu manu pura bi utu religion utu do hoile manu ke ekta muri gina cross te muri gina thaka ekta worship pura utu do hoile komjor manu nimite ase koi gina tai pura utu hansai de thaki she ekta criminal kile koile cross te mura do hoile criminal khan mura la ekta thaki she utu garne ami khan Christian manu khan Jesus ke worship kore utu do hoile komjor manu nimite ase koi gina hansai de thaka ekta thaki she koi na utu dikhi pai she Aji bishi manu ami khan bishi manu okay eta skip koi jaishi Christian manu khan ami khan aji kale to hele bishi churches te ami khan cross to hele ala church te bahar e jai to be ami khan dikhi pabo cross to sob la churches te thaki ase to ekla nohoi holi bi church la majo de bitor de holi bi cross thaga aji da ami khan yede cross hola olai na thaki jaishi holi bi yede cross ekta thaki ase ina church la bitor de holi bi cross ina rakhia thaga la ekta to be ami khan dikhi pai bishi manu nimite cross utu do hele ekta khali ekta khuri bara banai gina rakhala ekta ekla ina bhavana kore nohile be utu khuri do loi gina church de ina hi design kuri gina rakhala ekta utu hi loi gina thage aru kuma manu do hele cross utu do hele ekta tahala mala ekta banai gina decoration tahala gao de decoration kure laga nolibe ekta utu earring na tai laga kan de decoration kure laga ekta ina nishina loi thage nolibe kuma manu do hele utu cross utu do hele ekta that cross to hele tai laga niche de ahi gina prathana kura laga ekta isor ke worship kura laga ekta ina laga thagi she koi na tu bi am han dikhi pai she kuma manu nimide do hele cross utu do hele utu bukhi gina tai la khatte thagi na abi utu thagi she koi na moi logo de cross utu thagi she de cross utu de supernatural power thagi ase utu garne moi utu chulai dam de saitan khambi khitabo parbo koi gina cross utu loi gina tai logo de bukhi gina thaga ami age de koi nishna necklace de bi banai ase earring khan de bi banai ase ina gan lole bi na chutu cross utu bi bukhi gina ta hala pocket de na bukhi gina thaga la utu bi ami han dikhi pai Prithvi manu nimide do hoile cross utu do hoile it is a symbol of shame sorom kha laga ekta cheez thagi she hole bi jun manu utu biswas korise cross ke biswas korise utu do hele tai nimide do hoile salvation laga symbol ekta ase go ina dikhi pai she ancient laga time de utu cross utu do hele ekta instrument of death thagi she moi english de hi bishi mix koi na ko de time nai do gane translate ko bole time na hole bi apne hum buji pai je bole picture bi dikhai de ase to instrument ekta mura laga instrument ekta hi thagi she aru tade to le sabse duk kuri gina tai ke torture kuri gina kinne no kuri gina tai ke maribole paribo kinne no kuri gina tai ke duk dibo paribo itu nishna kuri gina man duk kuri gina cross te muri thagi she ina koi ase death utu mura la cross te mura do le bishi small thagi phat muri bole na paribo ena aste guna big khai gina pias lagi gina noile bi ena sunburn khan khabo insects khan ai gina mohan ke khamuribo noile bi hawa khan maribo pani khan giribo ena man duk pai gina pusna olai gina aru tai laga ni to bang guri gina sita guro na pare gina bang guri gina tai la leg bi ena cross guri gina tai ge hand guri gina tai laga half duita bi ena stretch guri gina ena tai ge hand guri gina ekdam saas bi lobo na pare gula dare beshi pias hoi gina ena tai ge duk guri gina muri thage ena bishi poila do hele cross utu do hele criminal khan nimide jun manu kanun hisab de na thagi gina kanun utu break kuri she utu manu khan ke hi utu cross de hang kuri gina murai de thagi she holi bi kite Jesus Christ utu tai cross de muri she utu pichi de cross laga meaning utu de ekdam completely different utu kuri
kuri di she guna am han dikhi paise ite do hela am han kite cross udu do hela sai she dikhi she tade am han jisu laga morom dikhi paise ite cross de am han forgiveness udu dikhi paise cross the redemption udu dikhi paise cross the acceptance udu dikhi paise cross the healing udu dikhi paise cross the ite do am han life udu dikhi paise victory jitia la udu am han dikhi paise ite do hela cross udu do hela no more curse for the criminals ite do hela bia kam korean kan nimide curse ekta laga no hoishe hoibe it gives life to the sinners na jivon sinners kan ke papi manu kan ke life to dia laga ekta am han dikhi paise aji morning ame kan bi aru yak kuri di mon ase isur jesu christa ame han nimide tai cross the moral to hoile tai ame han laga dub kigina tai moral to hoile ame kan ke salvation utu di woni mede isur the cross the moral hoigina ekbar aru yak kuri di mon ase Paul brought 1 Corinthians chapter 1 verse 18 the question. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Jumano haraya se tai ni de dole utu message cross la message utu do hoile okala la kotha se okara manula kotha ya se hoile bi jumano bachai loya se tai ni de do hoile isur la takat ase koigina yede koina thaga han dikhi paise the cross it is an object of power and wisdom. Cross it the cross the wisdom is sort of a young cross the power of the humanity Isur Satan laga kingdom udu hoila tai laga raja udu hoila pura completely destroyed kori dia aru kite pap manu laga ahi jaise pap pura me hanke control kori na thaki jaise jisu laga cross par hi itie hoila udu han sob pap laga rusiga to sob to hoila destroyed kori dise hoina ame khan dikhi pai ase aru udu cross udu hoila isur laga wisdom ase kile hoila udu cross the he is sober at the tool chulaina udu cross chulaina mano aru Satan hoile bi dikhiwa na para tai ki kam kurwala ase isur the cross the ki kam kurwala ase udu bujiwala na para accomplish kurwa na para salvation la kam kurwala thaga do bujiwa na para laga isur bra hi Jesus Christ bra hi udu cross the tai ame khan ke bachai dishi udu gane udu duile isur la wisdom ekta hoje shi gona man dikhi pai ase 1 Corinthians chapter 2 verse 8 yede mahan dikhi paise the wisdom of the cross if it has understood it they would not have crucified the Lord of glory in our lives Satan do ile kitte tai Jesus Christ cross de tai ki achieve wala se ki accomplish wala se ki outcome wala se tu jani thak shuila Satan do ile kitte be Jesus ke push kurina cross de jabana dibo koina ida mahan koina thaga dikhi paise Iti amehan account, Matthew account, or John account de Jisu kinaga taige kitia taige arrest kurishi or taige na crucify kurishi tu kahani do hole saina chawo monase early in the morning likely sometimes between 12 midnight 12 or 2 a.m. 12 baji rati 12 baji or 2 baji majode Jisu ki arrest kurishe koina ame khan dikhi paise gospel de bi koina thaki ase itu last supper tai laga disciples kam ode kha pichide Jisu ke loigina Gethsemane garden de jaigina prathana korole jaishi utu time de hi Judas ahigina take betray kurishe kali rati bham ame khan dikon in church ode kahani huni paise aru tade pura hi Jisu ke arrest kurishe koina amhan dikhi paise the gospel of Matthew Mark Luke John tahan pura be ki mon ekta kurigina tahan agree kurigina Jisu ke duria laga homoy itu hele it is a night event ekta ase na night time event ekta ase rati de hi andera homoy de hi take durishe koina gospel chata bi agree kuri taise kide Jisu ke durishe take durigina first to hele
Annas lode jaishe koina utuga mehan dikhi pabo Caiaphas to le to time the high priest tagishe to Annas to le former high priest tagishe to umor bi damor manu ase aru Caiaphas la father in law bi tagishe tai do hoile tai la Michael la mota tagishe baba tagishe aru ami leadership ki de change kore dai de notun leader aha dai me do hoile tai hani noigina purana hi bishi deri buina aha do hoile kanun bi tai hi bishi jane niyam ka bi tai hi bishi jane to karone utu manu logade huda hudi pura na omor damo manu khan logade huda hudi pura la ekta ina bi thage to ne jisu ke dura da the first to hala to Annas logade hi jaishna ke koile to বিশ্বাস করে আছে আর একটা reason কি le tai logade hi first jaishi koile tai to hoile jisu ke dura laga jaga osor de bishi close thagi shi bishi tai laga god hoile to name the first point of contact to hoile phat easily tai logade hi ahigina kotha bachi gulo parala ekta chance bi thaga nimide convenient thaga nimide tai ke durigina jisu ke durigina Annas the former high priest logade hi jaishe bale to bi ame han dikhi paishe so now what was the charge of Jesus's arrest Jisu ke dhuria do hole ki koi gina ta ke dhurise ekta reason to thagibo lage to na ini manu ke dhuribole na pare do kanun para bi to allow to no hoy do to Jisu ke kina dhurise koile Jewish leaders kan do hole Jisu do hole tai ni Jewish la raja ase Jews kan la raja ase koina claim kuri thaga utibi ta hamar accuse kuri taishi aru ekta do hole Jisu do hole tai ni messiah ase ami Ishwar Jehovah laga bacha ase koina claim kure thaga nimide utibi ekta reason logina tai ke charge kuri thaga Matthew chapter 26 verse 63 de na dikhi pai ase Pharisees kan utu laga time the Pharisees kan do hole Jun manu ami Ishwar ase koina Ishwar logade equal ase koina claim kure utu manu khan ke punish kurole ta hala niyam de ekta thage na base aru utu laga punishment utu do hole death mura laga na utu do hole ekta Ishwar laga age de ekta blasphemy hoise insult kure laga Ishwar ke insult kure ase religion ke insult kure she koina ta han ke punish kurole hok thagi she koina to be aman dikhi paishe chata gospel prabi sub agree kure gina kite Jisu ke loigena Annas loi jaishi Caiaphas nolibi inaga Sanhedrin Jewish la court de jaina ta ke examine krise ta ke duribole hok asana na kanun hisab de ta ke crucify kole mura la punishment pawle hok asana na to kan huda hudi pura piche de ta ke durigina aru Pilate governor lode jaishi koina etu bi ame han dikhi paise Pilate governor lode tai lode jaishi ide do hele aru Pilate probably tai question kura hoje se te do Jisu ke question kori ta kise hole bi tai question kori ta ile bi ku bi guilty tai la life de ta la kahani do han huni gina ku guilty do duribo para la ina hoje tai ke punishment dibole aru tai la mai ki hoile bi tai ke ekta message patai se utu manu do hele innocent aside tai ku guilty kam kori la ile tai logode apni ku bi na koribi moi kali rati mola sapna de tum tai ni de dut paisi de ko gina ekta message du logina Pilate logode dishe hole bi Pilate do hele utu time de manu khan ke mon ichha video mon hoigina kile kule festival time de utu time de festival time de every festival that time ekta prisoner ekta release kore ina goshi jail pra khuli diwole ekta to thai goshi manu khan pra request kure laga ami ke khuli dibo kore ta han ami ke khuli dibo inara ekta thagi goshi utu arne utu crowd khan ke satisfy koro nimite ta ekta decision hoigina tai Barabbas koigina utu ke release kurigina Jesus Christ ke crucify kori dibole hukum utu do hele hi dishe bona maniti paise Barabbas ke release kori dishe Jesus ke crucify kori bole tai hukum di dishe ena kurigina ite do hele kite Roman governor to Pontius Pilate bra Jesus ke handover kurigina crucify kurbo dimite handover kurigina ta sipai kan ki dishe Roman soldiers can expert thagina tai kan manu ke torture kura manu ke murai dala de expert kurina thaga manu kan no hat de rakhi kina ta de brahi jisu duk ba do le suru hoise bishi jisu la kapra han khuli dishi aro tai ke chain ta la hat than kan bandi kina ekta stone pillar de bandi kina rakhi kina tai ke marishe ena koyase
ina wena tu jaga to hele manu ke maria laga criminals khan ke maria laga jaga ekta de praetorium koina utu jaga de jisu ke loi jai gina marishe tahan jisu laga kapra ham bi khuli dishe ina wena ekta lal kapra tala opor de chulai dishe aru joitla na hoy ekta crown of thorns laga crown uduna katta laga crown udu loina tala matha de bi rakhi shibune Matthew chapter 27 verse 28 de ena dikhi pai ase Genesis chapter 3 verses 17 or 18 de udu katta laga matlab likhi na thaga ahan dikhi pai she katta udu matlab to hoile curse thaga laga ekta ase koina ahan dikhi pai she aru tu Roman sipai khan na jani gina katta laga topi udu katta tu loi gina topi banai na jisu laga matha de rakhi lo udu matlab tu gile jisu to hole udu curse laga na curse kuri dia manu khan opor curse ahi ja udu opor bachai dibole laga ekta signify gure laga symbol ekta ta laga crown hele udu laga symbol ekta bi thagi she te etu bi dikhi pai she aru tu ekla nohoy ta han ekta khuri utu bi loina ekta raja manu nishna tai king Jews laga king ase ko gina tai nijo claim kuri thaishi tai ke ready kuri gina Jews raja ekta nishna tai ke ready kuri dishi kapra bi chulai dishi crown bi dishi khuri bi tala khat de digina ite de hola soldiers kan do hila kneel down kuri gina tai ke mock kuri thaishi de do hila raja ekta ase ko gina Taike respect dia nishna dhamali gurina taike hansai dia dhalana. Hail the king of Jews koina, the king of the Jews koina. Jews ka naga raja do koina taike dhamali gurina ina insult kuri thaka. Ko thabra ekla nohoy thaka thut utubi loina phikaina jisula opore rakhe thaka. Utu utla nohoy khuri loina tai laga topi banaina thaka, crown banaina thaka, kata utu opore bar taike matha de mari thagi she koina be aman dikhi pai she etu ekla no he Isaiah chapter 50 verse 6 de aman dikhi pa dena jisu laga face de chuli thaga utbi plug kori gina taike duk dia to be aman dikhi pai she de Isaiah chapter 50 verse 6 de ami poila colony de ami hala colony de youth association de general secretary bukina thaga da inde tade colony de jun manu kanun break kurishi utu hanke duri gina youth khan la court de anie enela muri gina ta hanke blindfold kuri de na kapra lo gina ta hama suku de pani dibo ena muri gina lati lamba lo gina bamboo utu lati utu lo gina ta hanke mari thage action committee khamra ta hanke mari thage utu wan sai na mo bishi mon to khoi jae mon to khoi gina ta marbo kan dibo na kandi gina halagro agoina halagro olai jai ta hambe tahan mara la jahan do phuli jabo khun bi giribo aru khun khan jaba kure la akala guri gina thang de na ena ma mari gina thage na to moi to sai na an monduk lage na mari jaga hoisho mo iman na mari me bishi mari le tahan aru bishi de duk ba bo ridole ukugo ridole ena ko gina na tahan ke rukhai dia la ekta ena bi thage तो तंगा तो मारे गना पीछे तो होइले रास्ता भी जमा ना पड़ेगा दुख होइना आस्ते आस्ते गुरिना वॉक करिना जाला एकटा इना भी एक्सपीरियंस करिशे त हम तो यूथ्स काम तो होइला त हम मार खा थागा तो होइला त हम निजो लगा गिल्टी ब्रा त हम मार खाइ थागी आसे तो त हम निजो लगा गिल्टी ब्रा मार खाइ थागिले भी सा मानु खान तो होइला एकदम मन दुख ना मन अफसोस थागिना मन बिक खाइना थागाला एकटा करे moi nije the sermon prepare kurina thaga daimde jisu la kahani khani yad kurigina ini story do hole ine mata ite do ine ga jai ase ta do ite cross book hi ase no ta ke mare ase nails kan do eta la hat thenga mare ase ite do oda so mala monde picture pura mala suku ake da hi jaigina mo bi kandi gina suku pani girina itu la sermon prepare kurishidi ami phamana kuri thagi she Jusula amahan, Jusula followers kan do hile, taike mari gina sahalan de dikhi dane. Kimman be mon bikhai gina, kimman be sukupani giri gina, mon phangi gina, phangi guri gina, Jusula duk du hile sai shi ho koi gina. Itu ami ina ma phabona kuri jai shi.
manu to hoile galti kura nimide utu youths kan to hoile galti kam kura nimide ta ke mari she hole bi Jesus Christa ke to hoile ta innocent ekta ase hole bi Jesus Christa duk ame khan nimide sajai khad hai mar khad hole thappar khad hole thut ame khan logode jibole thakade Jesus mala behalf te ta hi khaishire ta laga duk utu khan ta to bir kure para do hoile apni aro ami ke morom kura nimide ase ekbar ami khan sobi nijor laga monde aro Jesus laga duk to hile bhavana kuri sabon ase Jesus ke beshi maria bichide taige loigena Calvary cross de crucify kurwa nimide taige loigena chaise ena koyase criminals kan jun manu crucify kurwala tai utu sajai paise tai nijor laga cross utu bukhi na jai ena bishi utu bi सबसे दूर रास्ता ही बिसारी की ना ताई लागा क्रॉस उतु बुची की ना दूर रास्ता ने जावा दिए ना बिशी जिसु लागा क्रॉस ताई बुकिया उतु तो हेला 136 kgs निशना ताई लागा weight ओजन तो हेले इना थाके बो इना पैसे और ताहा किते उतु क्रॉस बुकी की ना इना जाई थाके बो ताहा ला ऑफसर दे एकटा आर्मी बरा इना ताई लागा प्लेस कार्ड एकटा दूरी की ना इना tala girl ti ki ase tade inscribe kuri na likhi na utu bukhi na tala osore ina ba birai na chai ina koyase tahan Jesus la place card de ina ga likhi shi kuishi utu tinta languages pra likhi shi kuishi utu ki karne tinta languages use kuishi kule Jesus do hoela prithvi pura la savior ase utu matlab pura tinta languages use kuishi koina dikhi paishi Tai laga script de English translation de ina thaise Jesus of Nazareth the king of the Jews Jesus Nazareth bosti da ahawala na Jews laga raja do ina ga tai laga place card de ina likhi ina thaise bishi Jesus ke mara mari guri gina beshi daga khun bi giri jaise ide do hoile ame han tai laga gaw de dikhi paise kiman mar khai gina thage ase khun khan beshi gire nimide beshi mar kha nimide tai rasta de tala cross to 136 kgs udu bukhi na jada inde tai bar giri jaishi bishi tala cross udu hole bukhi wa na pare na komjor hoye jaishi te hole khun khan bishi olai jaishi bishi mar khaise hardi khan bikhai ase tai laga wounds khan to plate to bikha sur hoye jaishi tai bar giri jaishi bishi udu time te ekta manu Simon of Cyrene koigena utu manu ke log paise bishi rasta de utu manu ke log paise Roman soldiers ka laga authority ekta thai bishi ta laga baggage utu bukhi bole ta laga bag khan bukhi bole ek khanda nimide bukhi di bole kun manu ke bi force kurigena ta laga kam kurwa para la ekta thai bishi utu Simon utu hele jisu la cross bukhi utu la voluntary bukhi na hoy hole bi Roman soldier khapra ta ke dikhiya la inde ta ke duri gina jisu laga cross utu hele bukhi bole dishe ina kushi ena ma kite cross Calvary cross utu ta ke hang kore laga jaga de punchi ta ke tala hat bi ta de bi tala than de bi ina kuri gina gojao utu bra loi gina ta ke mari bishi utu gojao laga size utu lamba do hoile 7 to 9 inches thagi she kushi de ami khan laga gojao dele man patla chutu dagishi holbi ta hala time le man mosto lamba mohan nadikhiala ifane nadikhiala lamba holibi ina 7 to 9 inches udu loigina jisu la hat thende marishi ina bishi ena gorina ta je crucify hang gorina cross the Calvary cross the tage hang gorishi udu hang gorina time do hele kuma scholars cover bisas kore 9 am das nahi 9 in the morning asnagi ina kwesi tage hang gora do hele tala kapra pura do khuli digina khamle bitore kapra chitu ekta chilala undergarment do hi rakhi jibana John chapter 19 verse 23 da man dikhi paichi aro jisu ke crucify kore do hele ta ekla no hoy to dinde duita criminals left or right there ena thagina ta jinge bi ki logo ta han tin jun ki logo de ena hang gorina thaishi criminals hange hang kura do hele rasta osor de hi cross rakhi gina ta de hang kori de na bishi utu ki kana rasta osor de ta ke hang korina rakhe koile
tahan pura bira manu kham pura utu sai gina cross utu just utu manu muria kan duk pai gina thaka khun giri thaka utu kan sai gina boy guri gina ami bi ina na kuru lage ina bia kam na kuru lage nohela mo bi ina ga duk pabo koi gina manu ke dikhai diwa karne rasta osore crucify kore na goishi to tu din de manu khan bira aha ja kure manu khan hoile Jesus cross de ina ga hang kuri gina thaka time de tai ke insult kure thaka emotionally be tai suffer kura cross de jama han dikhi paise manu ambar koisha apni to hale temple destroy kuri gina din majo de aur othai dibo ko no hai na tai ke insult kure na apni nijo ke bacha bhi na apni cross पर नामी भी ईश्वर लगा बच्चा ऐसे बोला अपने आही की ना देखा भी ना अपने मानो के बच्चा ऐसे ना होए अपने निज्जर के भी बच्चा वाला पढ़े ना ये कोई ना ताकि इंसल्ट करे था Matthew chapter 27 verse 40 और 42 और वो जो इतना ना होए ये दे cross दे ताई लोगों दे थाका उधर ताई लगा left दे थाका उधर बोले भी ताकि इंसल्ट करा शुरू हो जाए शीते रोए अपने मैसाया ना होने की मानो के बच्चा ही जो बोले थाका तो अपने आश्रय ना होए ना की अपने निज्जर के भी बच्चा भी ना और अभी तुझे के भी बच्चा भी ना कोई ना Luke chapter 23 verse 39 अलग अलग कोई शे तला राइट तला वाला कोई शे अपने ईश्वर के बोल ना है हमें हाँ सब इधर तो ये क्रूसिफाई करना था क्या से तो क्रॉस ने था क्या से तो हमें तुझे तो ये पनिश करे तो ये हमें तुझे ब्याह काम पूरा करने डिजर्व और करने हमें तुझे के पनिश करे से तो होले भी उच्च मानो तो ये जिससे तो ये तो कोई भी ब्याह काम करी नहीं दे कोई ना टाइम रही जवाब दिया था तो भी हम दिखी पाइसे जिसु लोग दे कोई शे राइट साइड था वाला जिसु लोग दे कोई शे जिसु हमें के याद कर भी अपनी लगा राजो दे अपनी जान दे जिसु और जवाब दी शे हमें हस्सा बड़ा को आस दे अजीब बड़ा अपने हमें लोग दे पैराडाइज दे था कि जवाब कोई ना उतो दिन दे क्रॉस दे एक क्रिमिनल ताई लगा लाइफ बचाई लो शे ताई लगा मन चेंज कोई दी शे कोई ना तो भी हम दिखी पाइसे criminals kan ke hang kura to hoile ek hafta nishna bi jai goshi de ina ka hang kura cross ta thama to ek hafta nishna bi jai de bhook lagi gina pias lagi gina man duk paida han latrine khan bi kuro pisap khan bi tate ina he kuri dibo ina na manu khan to rasta de aha ja kore sob ta khan ki dikhibo ina duk pa da sabida ame khan gorde no bi journey jai thagi gina latrine lagi she manu makala osore bahar de khara kurle bi ma discomfort par latrine kure da hai awas buni wana ye koi na na ekta na ina duk pai na kure to sabido jisu da la cross de ma duk kure gina pisap lagi to noli bi latrine lagi le bi opa na koi na tai ina ga hi kure tha aru itu ekla na hoy kite manu la gaw de letter ahi jai she insects khan bi ahi gina borta kuri loi de insects khan ke bi attract kuri loi to ina kuri na gaw ka bi ma gunda ma letter kuri gina ina ga jisu do hele cross de ina ga ami khan nimide amne nimide ami nimide duk pai she bona khan dikhi pai she ताहान क्रॉस दे थाका मानो खान लगा थैंग तो हेला फंगाई दे बिशे लोहा पुरा तो ताहान के तो किले थैंग तो फंगाई दे कोइले ताहान लगा थैंग इना थाका तो हेला ओपोरे इना स्ट्रिक कुरी गना ओपोरे इना ताहान सास लोगले ना दिबो करने ताहान ला थैंग तो हेले फंगाई दे बिशे तो ताहान ला थैंग तो किले फंगाई दिशे ताहान आस्ते आस्ते पुरा ना सास लोगन ना पारे गना गुला दे सास आहिवन ना पारे गना इना का ही मोरी जाए कोइना टिबी दिखि पाइशे तो किने तो दुईटा लगा थैंक तो हला फंगी गिना जिसु लगा थैंक फंगी वाला आइशे दु टाइम दे जिसु तो हला ऑलरेडी मुरी गिना थाइशे बसे जॉन चैप्टर 19 verse 32 और 33 दा मान दिखि पाइशे तो इते तो की कुरिशे सोल्जर तो ताला थैंक तो ना फंगा होशे ओले में की कुरिशे इते तो हला ताई लगा साइड दे स्पीयर तो लोग गिना पियर्स कुरि दिशे ना होशे किने पियर्स कुरिशे ताले खून और पानी की लो मिलाई गिना ओलाई शे को गिना हम टिबी दिखि पाइशे मालगान जिसु के सोरों खिलाई जा कि मम्मी सोरों खिला वाला से कि मम्मी इंसान गुरु वाला से कि मम्मी दुख दी वाला से मारी वाला से खून गिरी दी वाला से उदोहन कुरी दे सब पीछे दे यहोवा बाबा दो होइले अंधेरा उदो होइले पथाई दिशे उशे तो जगह दे उदो जगह पूरा दे अंधेरा उदो पथाई दिशे दिन दे अजिला दिन दे 12 पुरा लोगिना 3 बजे तक तो होइले तो जगह दे अंधेरा ही भरता हो अंधेरा ही हो जाइसे ना होइसे सन तो ताला उजला नदी हो जाइसे और 3 PM दे जिसु एक बार हल्ला गुरिना ओलाइसे बिसे
Tai halaguri na kandi na halaguri she. My God, why have you forsaken me? Amilaga isor, apne kila mage charity she. Tai be sheduk pai she. सबसे दुपाला तो वेले उठो हमोइले थाकी शिबिशिबे जोहावा तो ताई तो वेले पाप खान तो साइ सावा ना पड़ा ताई तो उतो निमिते उतो अंधेरा हमोइले कितिया मानु लगा पाप अपने लगा पाप उतो ट्रांसफर करी ना जुसुला ऊपर दे रखी दी शे जोहावा भी थाकी वना पड़ो शे पाप तो हिले बेर को वना पड़ो शे ताई ला बच्चे के छाड़ी ना जाई शे तो हमोइले सबसे दुपाला हमोय एकता दे जुसुबी हलवा गुरिना कंदिगिना बाबा किला अपने अमोगे छाई दिशना ताइबी मन अफसोस होइना बुखी वना परेगिना दु पाप लगा ओजन उदु भारी दु होइले बुखी वना परेगिना ताइबी कंदी जैसे वेना मन दिखि पाइसे soldiers कमरा ताइ लगदे तेंगा पानी vinegar wine ina वासे vinegar wine itu anishe soldiers kambra aru itu wine itu the sponge de deep gurigina kuri de lagaigina pandigina taige khilai je na kwase dui bar ase taige vinegar itu khila do hele ekta do hele rasta de aha dai me khilai je cross bukina aha dai me second time taige cross the thada me taige khilai je first time to tai refuse krishi bishi de tu tenga pani de khana ina kushi roman spy han to hele tu vinegar to tenga pani itu wine to dawai lo de mix kurigina ta ke die kushi tu kile die koile to crucified kura mano criminals kan do ta han la duk do hele ta han sense to dal ho jaina mudu kha mano han janibo mudu khai shu bole kina ho jay bhal bia na jene ho jay na ina wana sense to na thaki jayega na engala misa mishi pakala nishna hi birai jana udu nishna ta hala sense to dal guri de na hi ta han udu around pra udu cross to beer guri na muru nimite udu die bushi jisu kile udu refuse guri she koile tai clear mind tala power janigina tai power janigina hi udu suffering udu bukhiwa nimite udu duk udu bukhiwa nimite tai udu आगे first time they offer whether to khana holbe second time the John chapter 19 verse 26 28 there tai koise I thirst koise ami pias lagi ji ho koina ekta awas olai she tai utu time le muri bola la time punji jai she aru tai final kotha ami muri bola se kuma muri bola ni jani thaki she koile last kotha koina bhawra thaki bide ami ke map kuri bide bide apne hanode bhibon na pare final words koido जिसभी तो कॉमन हो जाए शे होले भी ताई ओला बोले मन होइले भी ताई लगा लिप्स तो ले मा सुखा होना था कि जैसे इते तो होइले ताला गुला दे मा सुखा होना था कि जैसे को था लगा ना पड़ो जैसे तो करने ताई किते अमी पियास लगी शे ना कोई शे तो विनेगर ताई के खिला शे ताई तो टाइम दे खाई होई शे ताई किते खाई शे एकदा कथा होई शे इट इज फिनिश्ड इन कोई शे उदो होई शे दे पूरा कुरी दिशे दे पूरा होइसे दे मनो लगा पाप तेरा वाला थागा प्राइस उदु तो खाले पेज कुरी दिसे दे एना ला कथा एकदा तला मुख पुरा ओलाइसे ताई किदि उदु कथा ओलाइसे तला माथा दोले नीचे एना गिरि जाइसे बिसे तला माथा गिरि जाइसे एना वाला तला आत्मा दोले ताई पुरा दूर हो जाइसे एना बा कोइसे ताई मुरा पिछि दे ताई किदि मुरिसे टेम्पल ला कर्टन उदु दोले फानिसे बिसे temple or garden to hoile tala height hole 60 feet thaki shubishe 60 feet ta lamba thaki bo tala mosto to hoile 4 inches thaki shubishe 4 inches hole amran scissor rabi katibo na parala ekda dawa rabi katibo na parala ekda mission bra na katile ami bhabna hoile mohama time le asile hoile bi kiti jisu morishe temple or garden to hoile from top to bottom opor niche top to hoile duita gurigina phagi jaise na kushi utu temple la curtain to hole kile phagi she gole utula symbol ekta to hoile Old Testament Old Covenant utu to hoile khotom hoise ite to notun covenant ai jaise
Poila do ile animal laga blood pura manu ke sapha pura khema diala ekta thagise oribi idio do ile once and for all jisu do ile ame khan ni bide mura do ile ame hala pa ko do ile khema koi dishiti itu laga ekta sign thagise koina dibe manu dikhi paisi ame la sana ya sade guma ta ami uthi jabe jisu ke crucify hola time punjise okay kide tu kahani khan udu naga hang kure thaba aha ja kure thaba cross counter cross kan bukina ja thaba to so dikishe ekta centurion ekta spy army officer ekta do hoile tai to kan sai kina tai mon butli hoje ta la mon chui dishe tai mon butli hoje shi udu army officer do morning da bra tai jisu ke inson kure na thaba wala tai ke thut phika wala tai ke lap mari thaba wala tai ke tala armies kam ke lead kurigina commander kurigina command kurigina taga mare thamala goja tala hat thangde mare thamala taga crucify kore thamala tai kite Jesus Christ ke armies saishe Jesus Christ la ode Jehovah la bacha se koira dikhi paishe bishe aur tai koishe truly this man was the son of God koigina Mark chapter 15 verse 39 de enara man dikhi pai ase tai barabi confess kuri gina thala ekta cross pra tai ke bachai dia jisu la cross pra ekta isur ke na jane manu isur ke aputi gura manu ekta koi holi bi bachai dishi itu cross jisu la cross to manu ke bachawa para la takat tu itu ase aji morning ami khala message to ile ekta isu ke na jane manu tai ke aputi gura manu koi bi tai ke sai ke na hi tala mon change kurila confess kurina utu manu do hossa barabe isu la bacha ase kurina ko wala para do am kan dikhi pai ase ami khan rasta prithvi de am rasta alak de travel korea hoye bi there is only one that leads to heaven in our state jisu krista la rasta braki ami khan heaven de jabo parabo and the way of the cross leads home policy number 347 there is no other way but this where the soul is at home with God in our way udu rasta Allah ekta be noide nai de utu eklas de ame hala atma udu hele isor ode jamina aram kuru bole in our way aji ede biswasi manohan kiman jun ahina thagi ase ame khan Jesus Christ la cross udu hele ame khan ni de khali ekta jewelry ekta ami khan necklace kurina banaina thaga ekta nishna asna gi ami khan nimide etu khali ekta ami khan Christian faith la symbol ekta asna gi ami khan nimide Jesus Christ la kahani tai dupa la kahani utu to hele khali apni nimide ami nimide Bible la kahani khali ekta ya asna gi no hoy utu to hele manu ki bachawa par la manu la atma bachawa par la takat asde udu cross udu to hele manu ke salvation diwa para la takat asde jun manu to ke biswas koise udu cross udu to hele manu la destiny eternal destiny udu to hele change kori diwa para la takat asde udu cross udu to hele eta pabi manu ke transform kori gina change kori gina eta biswas manu eta kori diwa para la takat asde udu cross to hele liberating power asde para wahan ke bandi gina thaka udu khuli diwa para la takat thagise udu cross para wahan ke sapha kori diwa tala khun para wahan ke sapha kori diwa para la takat thagise de udu cross de takat thaga duile ami khan laga phutani ami khan laga jealousy ami khan laga drunkenness ami khan laga gossiping lips ami khan laga hatred udu khan unforgiveness stubbornness udu khan sob opor overcome koro para laga takat to hole cross de thagise de sin udu to hole pam udu to hole tai laga right tai laga authority mon han no de opore thaga udu rule kori thaga udu to hole break kori dishe harai dishe mitai dishe cross laga power para hi koina aji mone na han dikhi pai ase last te ekta kahani koina ami chare mon ase ekta bacha young boy na was a young man ekta chokora ekta do hole aji nishina tai laga ama no de loi ahigina Good Friday laga sermon udu hini thagishi hoise tai huni thane ekdam attentively tai laga mon pura dhyan digina tai story do huni gina thaga deinde tai bishi tagi touch kurigina emotional ho jaise kandia ho jaise kandi suru
to the Kandia, maybe Shimon of Sosona Candilus, Maham Kandia control one apparent. All I generally I was to all I general. Don't choose the Tagishi, that Candina, I was to all I Jeshi. Do time there, Tala Amada, as wrong I should tell us the Tagina. I wrote Tala Gam also the Jagina, a stay Kurigana, Tag whisper Kurigana. Don't take it seriously. Jusula Kahani do the not serious Paranovina, so was a go. Tagina, Wishi. Aji, there be Sasimanohan Ahina Tahan. Every year, American Jesus Christ crucifixion story to Hunit again. Ajibi American Jesus Christ Kahani Tala Tukpa Lavahan Punishi. Aji American Tala Kahani to seriously lower as an name. Tala Kahani to a Sabrina, serious broad loigina, Abdilla life to change Google as an name. Abdilla adult to change Google as an name. Jesus Christ Kahani Tala Cruz Kahani, the serious loigina Abdilla Mon Amila Mon to change Google as an name. Jesus Christ cross Abnigil Bachai Lojana. Juti Amikan Bachi in a Taranai Wille. Amikami safe for Nai Wille. Ajila Dinduila Abnini Mediasidi, Amini Mediasidi. Jesus Christabara Aji morning cross the Duke Guribina. Tala Kun Abnini Mide, Amini Mide, all idea. Abnini Mide, Amini Mide, thy salvation offer gradually. Aminan Ahibi. Tailama salvation. Tala moron ududuhile amikan sobe accept kurbo. Cross ududuhile amikan limite ekta Christian symbol ekta faith amikan faith laba symbol ekta udunuhobo. Horbi cross udubra ami abnige abne aro amike bachai diara ekta hode kulina etukoyase. Aro ami sob kebi aro invite kurese. Jesus Christ la cross to aro ekta diba sai sabo. Tala duk to ekta aman sai sabo de. एक short video अभी इधर दिखाई दिया से short clip इधर दिखाई दिया से thank you Lord thank you for the cross Lord को इना Hillston Palmyra को इना रखाला उधर सारे के नाम में हम सब भी आशीर्वाद पावले Thank you for the cross.
question do one time. Jesus tala life. Amli nimite amila pap nimde amila pap nimde cross the Mauritius tala ajan dishi. Abni aro ame ki isro nimite kuribole ase. Amehan so amehan life to ile aro surrender kurigena Jesus la cross nichida aigena. Taila ba salvation to receive kurima. GTA la to receive free na jabode wena. Do message for he last week yes. Amen.